ৰূপহী অসমত আজি চাৰিওফালে সংঘৰ্ষ ভূমিৰ বাবে মানুহে আন্দোলন কৰিব লগা হৈছে। তৃণমূলক ভোট দিলে ভূমি নীতিৰ ক্ষেত্ৰত আমূল পৰিৱৰ্তন আনিব বুলি সদৰি কৰি নেত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, আমি পাহাড়ের মানুষ যে আন্দোলন করছেন, জমির আন্দোলন, তারা যে আন্দোলন করছেন পাহাড়ের জমি পাহাড়ের মানুষের কাছে থাকবে। আমি জমি আন্দোলন থেকে উঠে আসার লোক, জোর করে জমি দখল আমি করতে দিই না এবং আমরা করিও না। এবং আগামী দিন যদি তৃণমূল কংগ্রেসের কোনো অংশ থাকে সেন্ট্রাল गवर्नमेंटे, अगर तृणमूल कांग्रेस पार्लियामेंट में जाएंगे तो मैं एक वादा कर सकती हूँ, ये लैंड एक्विजिशन पॉलिसी हम लोग चेंज कर देंगे। This land acquisition policy is very bad. Earlier it was 30% forcefully acquired. This was a law and this time 20%. Why this 20%? हमारा स्टेट में लैंड बैंक है, लैंड यूज पॉलिसी है, लैंड मैप है। हम फोर्सफुली किसी को जायगा नहीं लेने देता है, हमारा गवर्नमेंट लैंड बैंक से देता है। और अगर पट्टा अगर देना है, अपनी पहाड़ी का पट्टा पहाड़ में दो ना, क्या जरूरत है उसको पट्टा तोड़ने का। जो हमारा लोकल जो है समतल में है उसको भी पट्टा दो, उसको जो जड़ में रहता है उसको दो। क्या है झगड़ा करने का, क्या जरूरत है। আমি তো বলি জঙ্গলের অধিকার ট্রাইবেলদের থাকা উচিত, যারা জঙ্গলটাকে রক্ষা করে। পাহাড়ে যারা থাকে, পাহাড়কে ভালোবাসে, পাহাড়ের জমি তাদের থাকা উচিত।